ना लैके अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदा ना लैके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा ओनू मोमिना दा मैं पीर आखा सच आखा ते मदनी दा वीर आखा जेड़ा काफिरां नू तड़पांदा ते दिल मेरा मौलाना बिलाल मुआज हाफिज़हुल्लाह ताला तुहाडे पिंड दी रौनक माशाअल्लाह ते पूरे पाकिस्तान दे खतीब मेरी और तुहाडी दिलां दी धड़कन हाफिज कारी मुहम्मद बिलाल मुआज हाफिज़हुल्लाह ताला फरमांदे ने बड़ा प्यारा जुमला लिखिया अल्लाह पाक इन्हां दी मदद फरमाए अल्लाह पाक इन्हां दी मदद फरमाए चल पुछ जा उस तलवार कोलो चल पुछ जा उस तलवार कोलो है दर्द कीते वार कोलो मरहब काफिर मर जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम सोना आमीना दलाल बड़ा साहिब कमाल कौन मिले उंदे नाल कौन रले उंदे नाल उस दे जमाल वांगों किसे दा जमाल नहीं उस बा कमाल वांगों किसे दा कमाल नहीं उंदी उंगली दे ओटे चन होया टोटे टोटे कौन मिले उंदे नाल सोना आमीना दलाल सोना आमीना दलाल बड़ा साहिब कमाल कौन मिले उंदे नाल सजदे करेंदा आया लब भी हलेंदा आया उम्मत लई ओते सोना मिन्नतां करेंदा आया सजदे करेंदा आया लब भी हलेंदा आया उम्मत लई ओते सोना मिन्नतां करेंदा आया सोना करीमुल मिजाज करे दिलां उत्ते राज कौन मिले उंदे नाल कौन रले उंदे नाल फौजो फला दिया सद सद सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे उंदी मिली नी मिसाल बहु मुश्किल महाल कौन मिले उंदे नाल कौन रले उंदे नाल कंडे बिछावण वैरी हस के बुलावे सोना दुश्मना दियां धियां नू भी चादरां पवावे सोना कंडे बिछावण वैरी
ہس کے بلاوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلاں اتے راج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو مغرب دے عشاء دے تساں بیٹھے ہو 49 ڈی بلوچاں والا دیپال پر اکاڑا اللہ پورے پنڈ تے اللہ پاک رحمتاں برکات دے نزول فرمائے۔ پیارے بھائی انتہائی قابل احترام تواڈی تے میری جند جان بابا جی عبدالرزاق بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک پنڈ نال علماء نال دین نال ان دی جڑی محبت ہے نا مولانا عبدالرزاق بلوچ صاحب دی اللہ پاک قبول فرمائے۔ پورا سال علماء نہ رابطے کرتا ہے خدمتاں کرتا ہے سال بعد پھر علماء ان دی زیارت لی دعاواں لی اوندے نے علماء دا آنا بھی اللہ پاک بیان کرنا قبول فرمائے۔ پیارے بھائی عبدالرزاق بلوچ صاحب انہاں دے دوست احباب برادری رشتہ دار پوری ٹیم پورا پنڈ اہل علاقہ اشتہار بنوان والے لگان والے کھانے پکان والے ویڈیو والے اللہ پاک سارے ہیں تیرازی ہو جائے۔ پیارے بھائی مولانا علامہ محمد عبداللہ امجد صاحب حفظہ اللہ تعالی علامہ صاحب نو اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ پیارے بھائی ملک شاہ زیب صاحب اللہ پاک اس جوان دی جوانی اندر برکتاں دے انہاں دے ابا جی نو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے۔ پیارے بھائی محمد عثمان بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی محمد عباس بلوچ صاحب سارے میرے بھائی بلوچ دیگر برادریاں جڑے جلسہ سنن آئے نے اصل اللہ پاک نو اوہی بندہ پیارا جڑا بہتا رب کول ڈردا ہے۔ رب العالمین اج دے پروگرام نو قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے۔ مولانا قاری عبدالرحمن یوسف صاحب مولانا قاری حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب ہر جلسے تے ہوندے نے لیکن بغیر تقریر کرن تو واپسی چلے جاندے نے لیکن اوندے لازمی نے۔ حکیم صاحب نو بھی اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ تساں تقریراں بیان ساری رات سنے نے ایک دو گلاں تے پھر مینوں تے نے بلایا دعا واسطے بس تسی دعا کرو 2-3 گزارشات تے پھر میں دعا کراں گا۔ قرآن پاک دی جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ پاک نے رسول اللہ دیاں صفتاں تے شاناں بیان کیتیاں نے۔ امت نو تکلیف آئے تے اے گل رسول اللہ نو برداشت نہیں۔ آپ چاہندے نے زیادہ تو زیادہ لوگ آپ دی امت رب دیاں جنتاں دی مہمان بن جائے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے آپ نے فرمایا سیابیو اگر مینوں امت اتے بوجھ دا ڈر نہ ہوئے تے میں حکمن کہہ دیندہ ہر نماز نال وضو تے وضو تو پہلے مسواک کرو داتن مسواک سمجھا رہی گا اے چھوٹی جی داتن تے مسواک آپ نے فرمایا کہ تے میری امت تے بوجھ نہ بن جائے اے دکھ مسواک والا بوجھ بھی امت تے نبی پاک نو برداشت نہیں۔ آپ چاہندے کی نے ایک یہودی بچہ بیمار ہے آپ تیمارداری کرن گئے تے بچے نو آپ فرماندے نے اسلم بیٹا تو اسلام قبول کر لے
وہ یہودیاں دا بچہ وہ اپنے ابا جی نو ویکھن لگ پیا اکھاں اکھاں اندر اشارے تے ابا جی نے کہا پتر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دی کنیت ہے رسول اللہ دی گل مان لے اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا خدا دی قسم نبی پاک اتنے راضی اتنے خوش ہوئے اٹھ کے آپ آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بندہ جہنم نو جا رہا سی میں تیرے نبی نے تھوڑی جی کوشش کی تھی او جہنم دی راہ تو مڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چڑھ گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا اے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی تمنا تے عبدالرزاق بلوچ صاحب تے اندے بھائی دوست جڑے جلسہ اونا دی بھی دل دی یہی خواہش ہے کہ بھائی قرآن سنن رسول اللہ دا فرمان سنن نمازاں پڑھن لگ جان کو آخرت دی تیاری رب نو راضی کرن لگ جان تے اللہ پاک کو جنتا حاصل کر لین بس اے دل دی تمنا ہے اللہ پاک قبول فرمائے قرآن پتہ کی اندہ ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ انج سمجھو میری تواڈی زبان اندر محمد تو ود کے غم خار کونے محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے محمد تو آپ چاہتے ہیں ساری امت لوگ جنت نو ایک دن رسول اللہ گل بڑی کمال جے 2 منٹاں والی سنو پھر گل لگے توری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے یار ابو بکر صدیق نو نال لیا رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ ابو بکر صدیق نو لے کے جنگل بیابان دی طرف تر پہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر رہے نال لیٹے نال میرا ایمان ہے کل دن قیامت ہوئے گا جتھے میرے آقا ہونگے نال آپ دا یار ابو بکر صدیق بھی ہوئے گا عمر ابن خطاب بھی نال ہوئے گا حضرات میری طرف ایکھو اگلی گل بعد اندر پہلے 2 جملے جوڑی رل کے سوتیے یاران دیئے گھیڑ یار مقدران دی پیارے بھائی مولانا رانا جعفر تبسم صاحب سعودی عرب والے تے جتنے مولانا عبدالرزاق بلوچ صاحب دے بیلی ساڑھے بھائی لائیو سن رہے مسجد اندر بیٹھے یا اللہ سبنا نو مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا مولانا حاجی عمران صاحب سعودی عرب ہے کہ نالے دعاواں دے رہے ہیں تینے ڈریفٹ 49 ڈی ویندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اصل گالے دعا کرو اللہ پاک راضی ہو جائے جوڑی رل کے سوتیے یاران دیئے گھیڑ یار مقدران دی شالا خیر ہوئے حبداران دیئے گھیڑ یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاص رفیق کا دل ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاص رفیق کا دل قرآن جندی تصدیق کا دن نے گھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سوتیے یاران دیئے گھیڑ یار مقدران دی تو
दूजा यार नबी दी दुआ होवे, दूजा यार नबी दी दुआ होवे, जिन्नू भेजिया आप खुदा होवे, जिंदा सौरा शेरे खुदा होवे, ए खेड़ यार मुकद्दरां दी जोड़ी रल के सुतीए यारां दी, ए खेड़ यार मुकद्दरां दी, शाला खैर होवे हुब्बदारां दी, ए खेड़ यार मुकद्दरां दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल रज़ी अल्लाह तआला नो मेरे पाक पैगंबर जंगल बियाबान अंदर गए ने, एक बकरियां चरान वाला बकरियां दा छेड़ूए, बकरियां दा अयाली ओंदे ना मुलाकात होई। आका फरमांदे ने ओए बकरियां वालिया मैं रब दा नबिया, मेरी गल सुन, मैं तेनू तौहीद सिखावा, जन्नत दा रस्ता विखावा, आ मैं तेनू सीने लावा। ओ जड़ा बकरियां वाला आंदा है, तुहाडी तकरीर ते मसले मैनू समझ कोई नहीं आउंदे, जे तुसा कुश्ती करनी ते मेरे नाल हुणे कुश्ती करो चा। अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते ने मैं तेनू कुरान सुनावा, जन्नत दा रास्ता दिखावा, रब दी पहचान करावा। ओ आंदा मेरे नाल कुश्ती करो। रसूलुल्लाह फरमाते ने मैं कुश्ती करन नहीं आया, मैं ते अल्लाह पाक दा नबी आ रसूल आ मैं तेनू कुरान सुनावा। ओ बकरियां वाला आंदा मेरे नाल कुश्ती करो, ते फिर मैं तुहाडी गल भी मन्नांगा ते 10 बकरियां तोहफे अंदर भी देआंगा। रसूलुल्लाह फरमाते ने मैनू बकरियां नहीं चाहिदियां, मैनू तो तेरी लोड़ है, जे तू कलमा पढ़े मेरी गल सुने ते कुश्ती करना फिर सौदा महंगा कोई नहीं। जे अल्लाह पाक तेरे नाल कुश्ती करन दी वजह नाल रब तेनू जहन्नम तू बचा के जन्नत दे देवे ते सौदा महंगा कोई। आपने फरमाया मैं कुश्ती कर लेना, अल्लाह करे रब तेनू जन्नत दे दे, तेनू रब तौहीद दा दामन पकड़न दी और तौहीद तेरी झोली च पा दे। आ जा कोई गल नहीं कुश्ती कर लेने आ। मेरे तुहाडे मुर्शद पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बढ़े ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सोहणियो मेरी गल सुनिया जे। हजरत अबू बकर फरमांदे ने सोहणियो इंदे नाल कुश्ती ना करो, इनू वैसे ही मसले सुनाओ, ए आम बंदा नहीं जे, इंदा नाम रुकाना है, ए अरब दा बहुत बड़ा पहलवान है। 4 बंदियां नू इकट्ठियां पकड़ के जमीन ते रख लवे ते हिलन नहीं देंदा। ए महबूबा ए 4 बंदियां नाल कल्ला कुश्ती करन वाला रुकाना पहलवान है, इंदे नाल कुश्ती ना करो, इनू वैसे ही मसले समझाओ। ते मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर जी ना परेशान होवो, इस पहलवान अंदर 4 बंदियां जिन्नी ताकत है, मैं रब दा सच्चा नबी हां। एक नबी अंदर अल्लाह पाक ने 40 बंदियां जिन्नी ताकत रखी हुंदी है, ये 4 बंदियां जिन्नी ताकत रखदा है। मैं रब दा सच्चा और आखिरी नबी हां। अल्लाह पाक ने मेरे अंदर 40 बंदियां जिन्नी ताकत रखी है। सिद्दीक घबरान दी जरूरत नहीं, इनू जरा कुश्ती करन दे, जे मेरे नाल कुश्ती करके जन्नत नू चला जाए तो होर की चाहिदा। आप अगे बढ़े ते जेड़ा रुकाना पहलवान है ये पहला पाई जदा कुश्तियां वेखियां जे। हाँ अब बाबियां नू पता है ओ पहलवान गेड़े कढ़दे ने, ओ गेड़े कढ़ रहे हैं, बबलियां मार रहे हैं, बैठका मार रहे हैं, लंगोटा कस लिया ते रसूलुल्लाह सामने आके खलो गए। पहलवान आंदा है ए महबूब सोहणियो माशाअल्लाह कुश्ती ते मेरे नाल करन आ गए हो, ए कपड़े लाओ लंगोटा कसो।
रुकाना पहलवान लंगोटा कस के बबलियां मारी जांदा है ते रसूलुल्लाह नू कहन लगा कपड़े लाओ लंगोटा कसो। आप फरमांदे ने रुकाना मैं रब दा सच्चा नबी हां ते जेड़ा नबी हुंदा है हर जगह गली बाजार अंदर कपड़े नहीं उतारिया करदा, हया दा तकाजा है मैं कपड़े नहीं उतारने तू इंजी आ जा। आपने फरमाया मैं रब दा सच्चा नबी हां, नबी गलियां बाजारां दे अंदर इंज कपड़े नहीं उतारिया कर दे। ये कहन लगा चलो इंजी आ जाओ। इन्हें हाथ अगे कीते ने, आप दे हाथां विच हाथ पाए। 49 डी वाले मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है आपने चुकिया अख झपकन तू पहला रसूलुल्लाह ने रुकाना पहलवान नू, अरब दा नामी ग्रामी पहलवान जेड़ा 4 बंदियां नाल कल्ला मुकाबला करदा है, इनू चुकिया जमीन ते लिटाया जिवें मां रोंदे होए बच्चे नू चुक के छाती ते पांदी है, दूध पिलांदी है, दूध पिला के मां बच्चे नू थपकियां दे के बिस्तर ते लिटा देंदी है। रसूलुल्लाह ने रुकाना पहलवान नू इंज जमीन ते लिटाया। आका फरमांदे ने सुना, कहन लगा सुनियो मेरा पैर स्लिप हो गया है, मैं संभल नहीं पाया, दूजी मर्तबा कुश्ती करो। ये दूजी मर्तबा तुसी मेरी कंड लाओ 10 बकरियां और यानी 20 बकरियां देंगा। आका फरमाते ने चलो आ जा। आपने दूजी मर्तबा हत्थां च हाथ पाए, इनू चुकिया जमीन ते लम्मा पा दिता, कंड लग गई। आंदा मैं संभलिया ही नहीं, मैनू पता ही नहीं लगा, तीजी बारी मेरे ना कुश्ती करो। जे हुण तुसा मेरी कंड लाओ 10 बकरियां और कुल तुहानू 30 बकरियां इनाम देंगा। एक रवायत अंदर आउंदा है, ये कहन लगा 100 बकरी इनाम देंगा। मेरे आका फरमांदे ने रुकाना ओए पहलवाना मैनू तेरियां बकरियां दी लोड़ कोई नहीं, बकरियां नहीं चाहिदियां, मैनू तेरी लोड़ है। चल तीजी मर्तबा आ जा। मेरे तुहाडे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना नू फिर तीजी मर्तबा चुकया, इंजा फैजा विच लहराया, आपने जोर नाल जमीन ते नहीं सुटिया किते रुकाना दियां हड्डियां ते जोड़ जोड़ अलहदा ही ना हो जाना। ना ना आपने चुकया प्यार नाल जमीन ते लिटाया, आप छाती ते चढ़ के बह गए। जिवें मां रोंदे बच्चे नू चुक के छाती ते पांदी है, दूध पिला के मां थपकियां दे के बच्चे नू बिस्तर ते लिटा देंदी है। रसूलुल्लाह ने इंज रुकाना पहलवान नू तीजी मर्तबा फिर लिटाया, खुद छाती ते नबी पाक चढ़ के बह गए। आका फरमांदे ने रुकाना हुण सुना की बनया, उच्ची उच्ची बोल बोल के कही जांदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका फरमांदे ने रुकाना पहले कुश्ती करी जांदा से, हुण कलमे पढ़ी जाना, की गल है बोल के नाले रोई जांदा है ते नाले कही जांदा है ए महबूब जी पहली मर्तबा जदों तुसां मेरे हाथां विच हाथ पाए मैनू समझ आ गई। हर पहलवान नू पता लग जांदा है जदों बंदा हाथां विच हाथ पांदा है अगला बंदा किन्ने कु जोगा है अंदाजा हो जांदा है। ए महबूब जी जदों तुसां पहली मर्तबा मेरे हाथ नू टच कीता मैनू समझ आ गई रुकाना ये कोई पहलवान नहीं, ये वाकई कोई रब दा सच्चा नबी है, इंदे नाल ते अल्लाह पाक दी मदद है, ये कोई वाकई रब दा सच्चा नबी। आका फरमांदे ने जे तेनू पहली मर्तबा पता लग गया फिर बार बार कुश्ती क्यों करदा रहा है ते रोक
آندہ سونیو میں سمجھیا حضور رب تے سچے نبی نے بار بار کشتی کردہ رہا ہوا میرا جسم توڑے جسم نل ٹچ ہو جائے تاکہ اللہ پاک میرے جسم اتے جہنم دی اگنو حرام کر دے وے سونیو میرا جسم توڑے جسم نل مس ہوئے اللہ میرے تے جہنم دی اگنو حرام کر دے وے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا میرے باری تساں تھک گئے ہو اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوندہ تابدار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا تے گل بڑی کمال ادھر میری طرف وکھیا جے امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ایک باری کج کے پڑھو صلی اللہ پچھلی رات دا ٹائم ہے بابے عبدالرزاق بلوچ نو پتہ لگنا چاہیے کہ میرے بھی یار نے میرے بھی چن نے تے جاگ رہے نے ایک مرتبہ سجی بان چک کے جواب دیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے بھائیو اس مرشد دی عظمت شان تے سنت تے نبی پاک دی حدیث تے مقام سنن آئے ہو جس جیسا آیا نہیں اونا نہیں ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے رب نے اس رسول اللہ جیسا بناونا نہیں قیامت تک ہور اونا نہیں آپ دا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ اصحاب بھی آلہ یار بھی آلہ قرآن بھی آلہ جڑا آپ کو فرشتہ آیا جبرائیل بھی آلہ آنگ آنگ تے لوں اللہ پاک نے افضل تے آلہ بنایا ہے میں عرض کریں پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ آپ دا اتنا خوبصورت نورانی چہرہ ہے دادا عبدالمطلب بیندہ تے کہندہ ہے لوگو بڑے بڑے پوتے میرے پوتے جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں ماں آمینہ نے کیا میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ نے کیا اس بچے جیسا کائنات اندر کسے دا بچہ کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں عائشہ حفصہ نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے آقا جیسا پیر و مرشد جیسا کسے دا پیر و مرشد کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تو اڈیاں ٹھیک نے میں رب دی بھی سنو میرے محمد جیسا
پوری کائنات اندر پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا، میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں۔ وجہ کائنات بنائی، کائنات لئی ذرہ ذرہ کائنات دے ہاتھ بنائے، پیغمبر دے ہاتھ سبنا لوالا، کائنات لی پاؤں پیغمبر دے پاؤں سبنا لوالا، کائنات لی سینے پیغمبر دا سینہ سبنا لوالا، کائنات لی پسینے پیغمبر دا پسینہ سبنا لوالا، کائنات لی شہر میرے پیغمبر لئی مکہ مدینہ آلہ بنایا، کائنات لی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لئی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے۔ رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے، میں خدا ہوں، تیری مصطفیٰ لا شریک، میری خدائی لا شریک، تیرا مقام اصل تو آلہ بنایا ہے تاکہ کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شیر اہل حدیث، شیر اہل حدیث قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، شیر اہل حدیث قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ پرست کا منہج کیا ہے، دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے۔ امامت اماماں دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ ہو، گج کے بولو صلی اللہ ہو۔ حضرات محبت نہ دو تین جملے بھائی بلوچ آپ دی محبت اور تو آڈا پیار اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ساڑھے اکابرین قرآن و سنت کتاب و سنت دی دعوت دیں دیا، جاننا دے نظرانے پیش کر گئے۔ پیارے بھائی مولانا حافظ محمد بلال معاذ صاحب، مولانا عبدالرزاق بلوچ صاحب، گلی گلی نگر نگر شہر شہر رب دے قرآن دی دعوت ہے، پیغمبر دے سچے فرمان دی دعوت ہے۔ ہمیشہ اپنے دامن قرآن و سنت نال وابستہ رکھو، کتاب و سنت نال وابستہ رکھو، اے جنت دا رستہ ہے۔ اننجا دی کتاب و سنت کانفرنس دا پیغام، کتاب و سنت ہی نجات ہے، کتاب و سنت ہی صراط مستقیم اور جنت دا رستہ ہے۔ خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے یوتھ پرس کے نوجوانوں نکلو، کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق مسلک اہل حدیث، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکار شہین خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب۔
خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان بنے جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی سدھ کاموں کی سدھ کاموں کی تجوان جنت البقیع سدھا علامہ احسان جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں کاموں کی سدھ کاموں کی تجوان جنت البقیع سدھا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان بلال ٹر گئے او قیمتی جوان معاذ ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے آمین وآخر دعوانا پیارے بھائی مولانا بلال معاذ صاحب دے جملے انہاں دے بہت زیادہ نے بس ایک جملہ تے پھر میں دعا کرا نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے اُن مومن دا میں پیر آکھا سچ آکھا تے مدنی دا ویر آکھا جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا مولانا بلال معاذ حافظ اللہ تعالیٰ توڑے پنڈ دی رونق ماشاءاللہ تے پورے پاکستان دے خطیب میری اور توڑی دلان دی دھڑکن حافظ قاری محمد بلال معاذ حافظ اللہ تعالیٰ فرمان دینے بڑا پیارا جملہ لکھے اللہ پاک نہ دی مدد فرمائے اللہ پاک نہ دی مدد فرمائے چل پوچھ جا اس تلوار کولو چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی تیوار کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے